बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, ये बात मैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी मुल्क व मिल्लत का कीमती सरमाया उसके नौजवान होते हैं। लेकिन अगर यही नौजवान ख्वाहिशात के ग़ुलाम बनकर अपने मंजिल से बेगाना हो जाते हैं तो मुल्क और मिल्लत की तबाही का और उसकी बर्बादी का सबब और वजह बनते हैं। दुनिया में जितने भी इनकलाबात आए, दुनिया की तारीख़ को हम देखते हैं, वो चाहे इस्लामी इनकलाबात होने दीजिए या गैर इस्लामी इनकलाबात होने दीजिए, उन सब में नौजवानों का बड़ा अहम किरदार हम लोगों को देखने को मिलता है। कुरान मजीद में भी अंबिया अलैहिस्सलाम की जो दावतों का तज़किरा हमको मिलता है, उसमें भी अंबिया अलैहिस्सलाम को सपोर्ट करने वालों में नौजवानों का रोल बहुत ज़्यादा अहम था। चाहे वो मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम की दावत को सपोर्ट करने वाले लोग होने दीजिए, या सूरे कहफ़ में असहाब कहफ़ का जो वाक़या बयान किया गया है, उसमें उन नौजवानों का तज़किरा भी हमको मिलता है जिन्होंने अल्लाह के दीन के लिए अपनी ज़िंदगियों को क़ुरबान करने का अज़्म किया था। वो भी हमारे सामने हैं। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी उनको सपोर्ट करने वालों में जितने भी सहाबा थे, उनमें भी बहुत बड़ी तादाद जवानों की थी, नौजवानों की थी। सिर्फ़ इतना ही नहीं, बल्कि आज के दुनिया में जो बड़े मूवमेंट्स हैं, इस्लामिक मूवमेंट्स, चाहे वो जमात इस्लामी होने दीजिए या फिर इख्वानुल मुस्लिमीन होने दीजिए, इनके जो बानी थे, इनके जो फाउंडर्स थे, उन्होंने भी अपने इस काम को अपने जवानी के लम्हों में ही आगाज़ किया था, शुरू किया था। अहादीस में भी इस बात की तरफ हमारे सामने इशारा मिलता है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला के हुजूर से इंसान के क़दम उस वक्त तक नहीं हट सकते जब तक कि इंसान अल्लाह ताला के सामने 5 सवालात का जवाब ना दे दें कि उसने ज़िंदगी किन कामों में गुजारी, जवानी किन कामों में गुजारी और कहाँ गुजारी, माल कहाँ से कमाया और कहाँ पर ख़र्च किया, जो इल्म भी हासिल किया था उसके ऊपर कितना उसने अमल किया। ये 5 सवालात में से पहले सवाल को छोड़कर बाकी के जो 4 सवालात हैं, वो 4 सवालात डायरेक्टली इंसान के जवानी की ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं। इंसान माल कमाता भी है जवानी में, माल का ख़र्च भी इंसान जवानी में करता है ज़्यादा से ज़्यादा, और इल्म भी जो है इंसान जवानी के मरहले में ही हासिल करता है। तो ये जो 4 सवालात का डायरेक्ट रिलेशन जो है वो जवानी से है। इसके ज़रिए से ये बात हमारे सामने वाज़े हो गई है कि तारीख़ में भी कुरान और सुन्नत के ज़रिए से भी जवानी की बहुत ज़्यादा अहमियत हमारे सामने वाज़े हो गई है। लेकिन वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि आज जो नौजवानों का मसला और मरहला है वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ़ है। उनको अपनी जवानी की जो अहमियत है उसकी आगही बहुत कम है। पूरे हिंदुस्तान में अगर हम देखेंगे तो 2011 के सेंसस के हिसाब से 15 से 25 साल के उम्र के जो नौजवान हैं, उनकी तादाद तकरीबन 1/5 ऑफ द पॉपुलेशन बनती है, यानी 19 to 20% ऑफ द पॉपुलेशन जो है नौजवान हैं इस हिंदुस्तान के। लेकिन इसमें से पूरे के पूरे जो नौजवान हैं, उनका तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कई नौजवान ऐसे हैं जिनको ऐसा मसला हमारे सामने दरपेश आता है कि वो अपने ज़िंदगी के मकसद से बेगाना है, बेमकसद ज़िंदगी वो गुजारते हैं और उनकी ज़िंदगी का मकसद कोई उनके सामने वाज़े नहीं है। जैसा कि अकबर इलाहाबादी ने बेहतरीन अंदाज़ में कहा था कि हम क्या कहें कि अहबाब क्या कार नुमाया कर गए, BA किया, नौकर हुए, पेंशन मिली, मर गए। इसके सिवा और कोई काम हमारे नौजवानों के सामने वाज़े नहीं होता कि वो पढ़ते हैं, नौकरी करते हैं और कमाते हैं और फिर मर जाते हैं। ज़िंदगी का कोई मकसद उनके सामने वाज़े नहीं होता। तो बेमकसद ज़िंदगी आज के नौजवानों का सबसे बड़ा मसला है। वहीं दूसरी तरफ जो मसला हमारे को नौजवानों में मिलता है वो ये है कि मिजाज में बेइतदाली, उनके मिजाज में जो बेइतदाली है उसकी वजह से बैलेंस्ड थिंकिंग का ना होना और साथ ही साथ एक्सट्रीम की तरफ चले जाना, किसी एक एक्सट्रीम पे ज़िंदगी गुजारना, या तो कम्प्लीटली करियरिज़म की तरफ चले गए या कम्प्लीटली दुनिया छोड़ के जो है अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दिए। तो ये बैलेंस थिंकिंग का ना होना, मिजाज में बेइतदाली पैदा होना आज के नौजवानों का दूसरा अहम मसला है। तीसरा अहम मसला जो नौजवानों का हमारे सामने देखने को मिलता है वो अखलाकी बुराइयां हैं। बहुत सारे कॉलेजेस या फिर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, जो मेजर इंस्टीट्यूशंस भी कहलाते हैं, वहाँ पे बहुत सारी अखलाकी बुराइयाँ जो पढ़ने वाले नौजवान हैं उनमें ही हमको देखने को मिलती है। तो ये अखलाकी बुराइयाँ जितना ज़्यादा नौजवानों में फैलती हैं वो उतना ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, और जितना ज़्यादा नौजवान कमज़ोर होते हैं उतना ज़्यादा एक मुल्क और एक मिल्लत जो है कमज़ोर होती हुई हमको दिखाई देती है। ये अखलाकी बुराइयाँ सबसे बड़ा मसला आज हमारे नौजवानों में हमको देखने को मिलता है। चौथा अहम मसला जो
اخلاقی برائیوں سے آگے بڑھ کر چوتھا اہم مسئلہ ہمارے سامنے دیکھنے کو ملتا ہے، وہ نوجوانوں کے ہاتھوں میں جو الیکٹرانک گیڈجٹس ہیں وہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہمارے سامنے بنا ہوا ہے۔ وہ اس کا استعمال اتنا زیادہ کرتے ہیں کہ ان کو دوسرے چیزوں کے لیے کوئی وقت نکالنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ تو یہ الیکٹرانک گیڈجٹس میں اپنے آپ کو ڈبا کے رکھنا، اس کے اندر محو ہو جانا، اس کے اندر گم ہو جانا، یہ آج کے نوجوانوں کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، یہ ہمارے سامنے واضح ہوتے ہوئے نظر آتا ہے۔ تو ان مسائل کے اندر جو نوجوان گھرے ہوئے ہیں، یہ نہ اپنے زندگی کے مقصد کو پہچانتے ہیں، نہ ہی پھر اپنے ملت اور ملک کے لیے ایک بہترین سرمایہ بن سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سے قومیں اور ملتیں جو ہے آہستہ آہستہ زوال کی طرف، ڈھلان کی طرف، بربادی کی طرف چلی جاتی ہیں۔ تو یہ مسائل ہمارے سامنے ہیں، لیکن بحیثیت امت مسلمہ کے فرد کے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کے اوپر بھی سوچنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز بحیثیت امت مسلمہ کے نوجوان کے ہمارے سامنے واضح ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہم ہمارے زندگی کا ایک مقصد متعین کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں بھیجا تو کیوں بھیجا، اور وہ مقصد کو پہچان کر اس کے مطابق ایک با مقصد زندگی گزارنا اصل میں ہمارے لیے سب سے بڑا اہم وقت کی ضرورت ہے۔ تو با مقصد زندگی گزارنا ہماری سب سے اہم ذمہ داری ہے۔ دوسری چیز، وہیں ہمارے اندر قرآن مجید اور اسلام بھی اسی بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم کو بیلنس تھنکنگ جو ہے اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ قرآن اور اسلام ایک بیلنس مذہب ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، تو وہ بیلنس اور کنسٹرکٹیو تھاٹ کو ہمارے اندر اپنوں کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی چیز کی تعلیم اور ترویج بھی جو ہے نوجوانوں میں کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی ایکسٹریم پہ گئے بغیر بیلنسڈ انداز میں زندگی گزارنا، یہ آج کے نوجوانوں کا اہم فریضہ اور اہم ذمہ داری ہے۔ پھر تیسری چیز جو ہم کو اس معاملے میں کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے اوپر مکمل طور پر عمل کرتے ہوئے اسی اسلام کی دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، امر بالمعروف، نیکیوں کا حکم دینا، نہی عن المنکر، برائیوں سے روکنا، یہ کام ہماری ذمہ داری کے طور پہ ہم کو ادا کرنا ہے۔ چوتھی چیز جو ہم کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے فیلڈ میں جو بھی پڑھائی ہم پڑھ رہے ہیں یا پھر جو بھی فیلڈ میں ہم کام کر رہے ہیں اس کو بہترین انداز میں ہم حاصل کریں، اپنے فیلڈ ایکسپرٹس بنیں۔ اعلیٰ انسٹیٹیوشنز میں پڑھنا یا بہترین تعلیم حاصل کرنا یا پھر ملک اور ملت کے لیے بہترین سرمایہ بننا، یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے اور اس کو ہمیں ادا کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ وہیں پانچویں چیز جو ہم کو اس معاملے میں کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ملک اور ملت کے لیے ایک بہت بڑا ایسٹ بنے، سرمایہ بنے، لائبلٹی نہ بنے، بوجھ نہ بنے ہم ملک اور ملت کے اوپر۔ ہمارے طرف سے کوئی کنٹریبیوشن ملک اور ملت کو ہونا چاہیے۔ اسی کے ذریعے سے ہم آج ہماری جو اوپر ہماری ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو بہتر طور پہ ادا کر سکتے ہیں بحیثیت نوجوان کے، اور اسی نوجوانی کے عالم میں اگر ہم کرتے ہیں تو اس کا رزلٹ بھی بہت زیادہ فروٹفل ہو کر ہمارے سامنے واضح ہو کر نظر آتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے سامنے معاملات ہیں، ان معاملات کو ہم اگر ڈیل کرتے ہیں تو پھر ہماری جو ذمہ داریاں ہیں بحیثیت نوجوان کی اس کو ہم آسانی کے ساتھ پورا کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امت مسلمہ کے جتنے بھی نوجوان ہیں ان کو اپنا مقصد پہچاننے اور اسلام کے لیے بہترین خدمات انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔